Salam alaikum, bonjour. La recette d'aujourd'hui des chaussons à la compote de la pomme. وصفة اليوم chaussons بالتفاح. Les ingrédients dont on a besoin: de la pâte feuilletée traditionnelle faite à la main et dont la vidéo est déjà partagée dans ma chaîne YouTube. De la compote de la pomme au miel et à la cannelle dont la recette est déjà partagée avec vous dans ma chaîne YouTube. Et un jaune d'œuf pour la dorure. المقادير اللي بحاجتنا بهم: عجين المورق اللي شفنا جميع في فيديو سابق، كومبوت تاع تفاح اللي مصوب بالعسل وبالقرفه حتى هي في فيديو سابق، غتشوفوا الروابط انا نعملها تحت هذا الفيديو، وواحد اصفر بيضاء من اجل ندهنوا به هاد الشوصون. On aura besoin d'une quantité d'eau pour la soudure et un matériel qui est le rouleau, un couteau, une cuillère, pinceau, un peu de farine pour fleurer le plan de travail et des emporte-pièces pour couper les disques, ou tout simplement un verre ou un bol. غتكون بحاجتنا لشويه الماء باش غادي نلصقوا هاد الشوصون، واحد الرولو باش غادي نطلقوا العجين، واحد الموس او سكين، معلقه، واحد الشيته باش غادي نديروا صفر البيض، شويه تاع الطحين اللي غادي نرشوا به مكان طاوله العمل، وواحد المقطع اللي غنقطعوا به العجين او فقط كاس ولا زلافه عندكم، اي بيان سور ان تابي، وواحد سيليكون اللي غنحطوا فيه هاد الشوصون بعد ما نكملوا. On fleure légèrement le plan de travail، نرشوا شويه طاوله العمل ونحطوا العجين المورق تاعنا بحيث يكون عنده طول قدامنا، الفتحه الى باقي العاقلين تكون على اليمين. Posez la pâte feuilletée de telle sorte que la longueur qu'on va l'étaler dans le sens de la longueur. ونبدا نطلقوا بحال هكا. Il faut repérer le sens de la longueur. On donne de la longueur et de la largeur. Toujours le sens de la longueur est comme ça.
On mesure pour avoir 6. On coupe dans le sens de la longueur. قطعوا في اتجاه نتاع الطول اللي مددنا فيه العجين واللي خدمنا فيه العجين المورق. On coupe toujours dans le sens de la longueur. كنا نقطعو بالمرشان ou avec tout simplement un verre. Mais pour aller vite, je préfère l'emporte-pièce. Pour les chutes de la pâte, il ne faut pas en faire une boule. Essayez de la ramasser comme ça pour qu'elle serve pour une autre recette. بالنسبة اللي تبقى لكم في العجين ما تمعشوش وتردوه كرة، ولكن حاولوا تجمعوه كي بحال هكا باش يليق لينا مرة أخرى الوصفة أخرى pour ne pas détruire le feuilletage، باش ما ندمروش عملية التوريق. إذا حنا كان عندنا الطول اللي طلقنا فيه العجين في هذا الاتجاه، غنحتفظوا عليه باش يجينا ساهل ونحطوه كي بحال هكا. غادي نرشو طاولة العمل ودائما اتجاه الطول نطلقوا القرص وحنا تنوركو غير في الوسط باش نعطيوه شكل بيضاوي sans arriver بلا ما نوصلوا للجهه العلويه او الجهه السفليه باش نحتفظوا على التوريق اللي بغيناه يبان لينا بعد الطهي. On étale chaque 10 de pâte en conservant le sens de la longueur et en écrasant le disque juste au milieu pour lui donner une forme ovale, sans arriver au bord supérieur ni au bord inférieur, pour avoir le feuilletage cherché après la cuisson. Au niveau de chaque disque ovale, on va badigeonner un petit peu avec de l'eau. L'eau, elle permet une bonne soudure et ne va pas nuire au feuilletage. في كل قرص بيضاوي نحطو في الجانب حنا تنفوتو الماء، لأن الماء هو اللي غادي
يمكننا نسدو الشوصون بلا ما يأثر على التوريق. نحطو في قلب كل شوصون معلقه تاع الكومبوت. Mes mains, elles sont propres. Si vous êtes gourmand comme moi, après, on va fermer. Alors, il y a un peu trop. Je vais enlever un petit peu. Voilà. Et avec les deux petits doigts, on va essayer de souder. Voilà. Je vais terminer de souder les chaussons et on se verra après. تنسدو لي شوصون وحنا تندفعو لا فارس تاع التفاح لداخل وتنوركو. نسدو وحنا تندفعو لداخل ونوركو. On ferme les chaussons tout en poussant la farce et on appuie sur les bords. On pose les chaussons sur la silicone à l'envers. تنحطوهم مقلوبين. تندهنو الدهنه الاولى بصفر البيض اللي خلطنا مع شويه تاع الماء. On les dore avec un peu de jaune d'œuf du lié avec une cuillère à soupe d'eau. On fait une première dorure. ندهنوهم الدهنه الاولى ومن بعد نخليهم يرتاحوا في الثلاجه مده نص ساعه. On fait une première dorure et on les laisse poser au frais une demi-heure.
Après, repos au frais. On donne une deuxième dorure et on décore avec un couteau. من بعد ما يكونوا ارتاحوا لينا في الثلاجة نعاودو ندهنوهم ونزوقوهم حسب الرغبة sans trop appuyer. لا ما توركو بزاف، ما تنقلبوش نقطعو العجين. Et n'oubliez surtout pas de les piquer pour faire sortir la vapeur. وما تنساوش تقبوهم باش يخرج البخار. On va démarrer la cuisson dans un four préchauffé à 230 pour 5 minutes et après on descend la température du four à 180 et on les laisse terminer la cuisson. غادي نبداو نطيبوا هاد الشوصون في فران مسخن على 230 لمدة 5 دقائق ثم نزلوا الحرارة ل 180 ونخليوهم يطيبوا. Les chaussons après cuisson sont prêts. Le temps de la cuisson c'est une demi-heure, 5 minutes à 230 et 25 minutes à 180. Ils sont encore chauds. On va les pulvériser avec un sirop épais. شوصون بعد الطهي تاعهم هاهما وجدوا. الوقت الطهي اللي استغرقوا 5 دقائق بحرارة تاع 230 و25 دقيقة على حرارة 180. إذا نص ساعة غير تيخرجوا من الفران ندهنوهم بواحد السيرو. Alors pour le sirop, c'est une dose de sucre pour une demi-dose d'eau. Portez 5 minutes à l'ébullition. Portez à l'ébullition et les laissez 5 minutes. بالنسبة للسيرو تناخدو مقدار تاع السكر مع نصف المقدار تاع الماء و نغليوه 5 دقائق. Voilà les chaussons à la compote de la pomme. Bon appétit. شوصون بكمبوت تفاح هيا وجدات بصحة والراحة.